Hello, assalamu alaikum sonin kara jama ado sonin kon kam mukaransu ora ka kunyiti ka tokondo ka jamunga onati anya odo kana ka famay nga honne wayri kaso lenke oma video kurumba bagandi ka kenga ni kebe kennita taako imbala kunyai ado sun kaso kebe gani omaga yo kendange falle lenki odo masala kurumba nyalle kadangane kadi yo ka masala ke kagabe watu kabenu gadin video kase ke hayi yo kato garno masala ke nogondi serebe gano video ke hayi anno de manna video ke raga anna subscribe anna like anna share woyri kunga youtube no de mana igo video ke raga nana tallanko yi soronga mogobe serempo gabe nga walla mogobe yo lenki masala ngani kebe kama oni ogada video no hilli bagandi kebe jongintenga gelli karai oga serempo gabe ngatini kebe dangani gambana ko because dalile be ga sigiti ngara gambana ko keko kenni serempo gabe na katim famun quoi yo ranke menta mun na gambana ko ke yusu ngega mun na kebe yusu kenni ke differences be go duru na ko fatam panche kebe kenati keni jare nyai kenati keni nyagamala nyai kenati keni kome nyai kenati keni hina nyai kenati keni garanke nyai kenati keni hore nyai yo kebe go karani yo ngena mun na ko kundu nyai so lenki masala na kenya kama nyingara video no hilde labari so nyingara kalaidu nanti nganti video sikandinga kem video sikandi ya kei aha so ngara video hano kubenu dabari so nda reaction ngari yogonuwa hompo hana kunti anke ngara ke khibaraga serious ngamobe hompo hana nanti oku kara komaru ko haydanga ku da kara danke komaru gani kebe kempet komaru imei anke go kara danke komaru kompia na kubenu manga to United Nation gara luwa no benu sagundi makenga jamane ngara luwa be sagundi hibe ga ko gelli komaru nga makenga luwa no benu saguntenga komaru khibare nga donc ku kara nu ken komaru ndo kuma kanu ngani ku danke ti komaru ana lakke nyari ta nyangol lentayi anya kunda bogu kundu so hono khati me anke gara khibare ke raga serious nga mogobe gemanke ni komenya anke petit komei because ke problème wana komondo horo nyana ga anke petit komei so waya ngara ke raga serious nga kundu anya kunda bo kundu so kenya le lenki intina video sikandi ndabari osuna kati fami kitana khibare keri hompo hana mpai jongani nke me hana nani nti ke gambana ko khibare bega o maga soninkara ayiti nanti ana komondo horo nyana ayiti kengade indata ndangani gambana ko soron suwan soro be lugara kaho ke sigindi horo le mungiri garangal le mungiri tagal le mungiri komo le mungiri hinanu ngiri jaro ngiri amanya nanti bano o soninkaro kat kubeni komonga kunya ni gambana nunga donc kubenu gatini horo ndinta bana kun khanu ni horo mbane kibar kenta kundunga anka mananga na afamu kundunga ta anda misunderstand ya so gambana anga daga gambana groupe no gondi na ngirgel de francia nandaga ma malia mauritania senegal gambia anna sunyi ni nongania ngara kebe sukora nanna kabila ke sunyi ni nongane yo dalile be ga sigiti kunga kai ngara ko ngidi yo fanande mogobe kunni soro wayi i wulle nga soninkara kutunkane koy kunyang igerati ulie makinga hibega ko gelle education dia more advanced anda fam because angana hay soro nda video wo hay kumbi jankenya ni digamu so video ke na haro sasana ka siro hililenke nda ha youtube nyano koni gambian ke kumbi janke ke ka jawara le menyani kumbija kunyani horo le munga kunyani debgumenga so ka kenna gambana so potini kendo karara nge koma wada criticize atako youtube no na kote da lantaka youtube ke bagandin kayda masala nyaada bari red debate nyaada bari ke o karara nke hora hudo koma hudo garanka ko gani masala na kama so ake ada gambana ko kara a support ya 100% akanga na hay debgum lemme nyane so angara ga gambi sarano angara ga nugutara no angara ga mali me na soro nyini no ngani nato ku debendo ko ana ma min lemu ko an debgum lemu kanna nyini gambana no nyaniya so khibara ke kan kebeta ken nan kama angara famu mogobe because ko ngara ko mogobe lara nyani ago soninkara lara ke adalla nan kaso
lara ke adalla nta joppe wakati du ka dalla ken kone yo ka okije sigira yego sasa yegonu sigi da lada ke hayi ida tunantu khogonu do kismano nda lada ke raga na existing na sabatini kay kunda do duna human right hibe ga ko gelli duna hadamare magum pakke ida ro kenya kancheme ida nyinanti hoani lada ke amanya lada me kante nyani on ka walla so anna ni menu horolle munyama tagalle mu ma garankalle mu ma nyakabala no inati kunni gam ikun because nantini gambana ken angana system angana culture ke angana lada ke against su anke mpa gambana nya so angana support su itine ka kunyara ngani horondi ntabana wori oda amugunanti ti kawon ka create ntenga kara ino ngani igati ni kawo kele ngani horondi ntabana anda famu so lenki o masala kena Kenya kama yo aha hombo hana na kikhbar raga na agaja amanya nanti bana ngeni komenyai na hike gajangana make ngeni hore nyai ininke agajangana no khibare kenya angin kamanga na famu mobe weranga na gambana no kuho gabe gabe ngari gelli o president ke so university degree nyana maga angana haya gabanga be kube nu ya garo kube ndo yugo kube ndo nganti ni gambana ngara kebe yuho gabe na utugelle francia yuko ni ikharangunte jan iho gabanga be daga skulu nga ikharangunte ni so so itwa ko bige imaka itwa ko nandanginta sarankhulira ladanga itwa ko makempe nanti sarankhulira lada ke bane do dina ke bane so ida duna jamanu taranullu wan kitabun qara hibe ga ko gelli United Nation Declaration of Human Rights United Nation gara 30 article ke be sagundi agada harmare mawu harmare mawu right lagana sabati di natallan kendo ndi ida kun qara donc ida fame kita donc ida tunanti lara ke amerikante nya aha nati soro kubenu gati oranke do duna soro kutunko ma gunta banade anya kunda ya bo kundwa yo nati ke system bega o karai adu mpai example nu dantanto ko no kada ngani anyi meni compare South Africa ko suga to mogobe nan kaso tibabu nu nyanyi marniya ka tibabu nu nga marniya wakati beyin system begi maki jamana ke do gondi itin kenya ngani apartheid kenni hatambinu iro tibabu nu is separate intenya na mei in every way so ho dambe su separate intenyani anda fam so tibabu lemme aro hatambini lemme kanta yakni me tibabu lemme aro hatambini lemme kanta raga skulu bane tibabu lemme aro hatambini lemme kanta kunda bane tibabu lemme aro hatambini lemme kanta menyi ne geli dinan nkanu hibenu ga ko geli misilu ngama ke nga church nu tibabu lemme aro hatambini lemmu kanta menyi ne geli restaurant nga igiranu ngama no kutanga ho su separate intenyani ho su takanti intenyani kunda nu asa antenga no ngananti only white anda fam South Africa har kelenki apartheid ke bogadi geli Mandela nari 1994 aga bogo prison nganya aga bogo kaso nganya South Africa president nga har sasa akoni la kenyari nanti apartheid ke bogadi kha system ke still nga daga South Africa soro benu daga no ana system ke wala kunda nu ngano har kelenki itini only white anda fam so ona girno ngani onati ke problem be ganya ke kaso no gondi sun kaso ke tallagarenga ke nganya Palestinian konga tallagaren sallini al aqsa miside no gondi Israel gara police no nge ni kataba ka miside no gondi kem fitina ga qoro nan qoro maganya na me bombu ndenga iga me bombu nu ga etas qoro mpankana donc ma kamo hilli tankaragere soro karagiga kallanga lenki bere ka alhamdulillah ora mgunanti ceasefire Kenya ureni ko gajange ke party no ku hilli su come to an agreement isura me famu nanti na gajange ke ina wara kundu keta yo ga keta gajange ke uchenya bito tambiro bane no gonna ken bito tambiro bane no gonni hibe ga kata tampillero kamo hilli tankaragere soro karagi kenkara Palestinia karanga soro tambiro fillo kenkara Israel karanga atoko etas bega kenu agaba gabe nyaro na bure bega bona agaba gabe ira system begi magano ngani apartheid nyana no isuna debi bana kay no ngani Israelan koku ido Arab Muslim isuna debi bana kay ka everything is separated inta mixing medi isuna debi bana kay ka inta mixing medi inta ya khini meyi inta raga na salli ka banu di inta raga na igi restaurant banu
inta hoho su dabarni hoho sunti na ina jaman bana ke okay nati nda hare mugu nanti Gambia yi katinga kinyene malire murtande Senegal ya na mugu nanti Gambia yi debunga no ngani nta debe kono nanti ke gambana ko sababu iha akinye sigira yi akinye level kebe igara anyako apartheid because system kebe ga urni magaro aro apartheid there's no different taranentano because ora mugu nanti ti ida hibe ga ko public transport ken ni go motonu be no gi wutuni denge gelli combo makinga ni denge basei kun separate to nyane donc inati sorobe nu gati madunge koma kunga kundura motonu nya quoi sorobe nu gato kun horo nya wodin tabana kenya woro no kun horo nya on pasukai kun kandi dura motonu wani salli kanu ora mugunanti kun khanu sorobe nu gama dungeti nanto ku hetu komonga nanto kun khanu indara kana salli sorobe no gati kunnu horo nyaay okay kata ku hilli ku kata ku ga kinyene nga ku be no konno o kusuga sare kebe kenni on tayax ni me anda fam on tayax ni me so garanke do tagenta yax ni me hinaro nyagamala tayax ni me komero hore tayax ni me angot kenkengano so angana South Africa hay makinga ngaraga Palestinian kondo Israel ko makinga undaraga geli Chilia Germany gajange nganyemere refugee nubere nga urubaka Germany nandaga khale Chile makinga Argentina white European kubenu ga taguno nga apartheid bana ne kani ido abo original nukuni original Argentina nuku makinga original Chile nkoku everything is separated tibabun kubenu ga giri Germany yere makinga Europe tananu do France mutana ho ontiri naka idin tayakh ni meyi idin ta salli kabanuwa idin ta ho suwa so ken system bane kenya haga joppe saran kulira khay yo ganna mu anna saran kullukum mu gadi no angen kaga ki khibara ga na kinya sigrebe ku khallunda bana angen gara ke koma ko mento kuma kanu ngono ku khallunda bana so nki ma different suwa kenaka o ku saran kuliro khanta yak ni meyi so aga kinya sigira sasa soronta soronta salli ni misidi banu bi soronta rono moto banu bi soronta groupe nun takandi anda fam groupe nun khadu takandi so ko hignga gabe nyan takandi dan titi kubenu gati kunni horondi tabana kunni kiyai kesu nun khadu takandi sorobenu gati kunta komago because serebe ganati kembi hetu komago amanya nanta kamanni komago nyana kasore horolle munga kuningara kubenu ku garankalle mungo de tagalle mungo de so the more you are educated the more you are against this system so anga karamo gobe antu anga karamo gobe donc anga system kira gana anga against kenya ni na quranda nga manya nanti serebe yaga sare komago o karo ga kebetu komenga kembana na kebare against so sasa nang tirnda mbe kinki hayni where's the different kagati ni oku kara kalukuru ku kara kalunta bana so apartheid kebe gana South Africa makinga Palestinian ko Israel ko naga makinga Chile makinga Argentina do duna dingera tarano tibabu ngara gano idiga tawo ni jamambane ke no gon ka ho ndidi na because tibabu nkuma ka ikunna mpasia tibabu nkugiri Europe wa nan daga South Africa na hatambindi kunyi no ngani ka ididu ran kundangutu to separate everything so ido hatambindi nunta ya kentamu hatambindi ndo tibabu ngana ya khimei mansakunda ngana katu so kenne punishment nyai so anga mamunda anda kana prison nyai for that asina nkontinga danga hibe saka prison nga so ngake atoko angona ndaga America khabanga ngatini Jim Crow ken ni segregation ya Jim Crow agani system luwa yegwani agani America ino wani before 1960s ken ni fatambi nu ido tibabu nu idi segregate ya in that segregate the same word as separate ida everything is separate in daragana school bane toilet nun separate intenyani salli kanun separate intenyani hatambi nun di diran chochino antibabu ndi diran chochino kummo kombana hagar saran kulira khasasa so sorobe nu ngana ti kuni gambana nu ngakaro kadura misidwani sorobe nu ngana to kuni horo ndinta bara kaando khamisidwani anda fam so America yi ke Jim Crow segregation ganno ngana wakati be so hatambi nendo tibabu khantar no bosi bane de khantar no tere bane de khantar ga school bane khantar ga na playground bane no ko sangara bane khantar ga na shopping mall bane do ko shopping center no khanta gembe no ko tibabu na ke karay hatambi no ke karay so kenya haga joppe saran ko lira khay
ka har sa saran khullu nga ta khoni iwa khibare kera gana iwa dinaini nantino kuranke khibare ma seriosu o kuranke to koma gunta kara isirenta sire walla koma ngolle anya kunda bokundu ka system ke wano so duna swaga sigilenki iga Israela kana duna swaga sigilenki iga Israela against it. So South Africa ke apartheid be gano ngani Mandela be ga fight na apartheid ke bogno ngani aka fati duna no gondi gara konti tankabe ado jamanu kabi head of state ko i jama nyimman ko kunya daga badene angat kenda ko inanti hike abake alingi soronda ngani because sere sirosu takandinde antamunda alla imeti mangai khara sonindinde ndabari alla ra soron encourage alla ra kurasin gini soronga na soron encourage sonindinde nyai sonindinde manyana nsumpumpa na sonindinde ho gani na to bring people together na soron liti ni nyan bane na sonindinde ndabari kenya mpasu gelle fatampanchi gelli sankriyenga donc nanti gambano ndi ibosinuani de ako komo horondi ntabana di ibosinuande horondi ntabana di misiduande gambano ndi misiduande horondi ntabana di ilapeani de gambano ndi ilapeande horondi ntabana di kesiande gambano ndi kesiande horondi ntabana yana ke yakari ko ikumbane right ni yana ngana ina kuyakaru yaki kubanu right ntima ina kuyakaru yaki yaki anyani khasuna dina bane ke ina debi bane ke isuna kambane ke ko ne jamane ke remmenya niya right bega ngam ku kubiru gatini horondi ntabana aro igatin kubira gambana no onda daga jamane constitution jamane luwan no di right no ku they are all the same, there's no any different so hibe gadin ke tore me nda soro nyawari anyani kunta kara yime ka khibare ke iga supportini financially indata ndangane financially ko qalsi ora soro nyawari igara qalsi nulaga iga ke khibare daga na qalsi dum bagandi nanti ina duram mbosinu khobo sorobe nugatini horondi tabana iduram mbosinu anda fam ndemi yogo imemu ko akamanta ko ndena spinya kenga ndemi kemu ko whatsapp ndigame nya kenga radgambe ko adakati laqenya ati ke hari gama hoketa dunadi de ka ina burencu ga gemme ke khibare yayi iga khibare ke support ni qalsi ngam gobe na qalsi muto haraga na nya mara nyai ira batray na mara ko bona grindi spain na ritikara na ke hibane gaja nge ke memini ne manakai because soronya mbogu kara isaran khulira sasa ona munde nya komonya nya ngoda ngan komonga iti hetu komoy problem ke sai ke bane anda so israila dan ke gajange aro palestine dan ke gajange the same way inda yarini inda salika banua inda lapua inda kesia inda mansakundai inda dinai inda hohoi anda fam inda yarini me oga kar ke mo mbarande hayno ngani hillandi palestinian koku ikumma khaya atoko israelian koku ikumma khaya mpasu palestinian koku ile idiraga ni kata baki kanundi kom video danginte ko ngada mi ke miyanma ke problem be ganyano igaranya islamin ko ngani ngati abubakar tambadu daga mano ngani anda fam english intini kenya ngani form of ethnic cleansing ntina ndaga na kabila yego daga ni clear baka ikunda noko na nyana khakuna ken kunda utu o sara nkundira kenga nyana no ngani ethnic cleansing so soroma ni meni malia anyani lenki iganta kasagu daga ni debenga anyani kumpa ba haba don ni tawo no ken debe ka gelli kunga sigi gada realize nanti sasa ikumpeti komei debu gumendo soron debu deben choro iri kata baki kanundi iri so antenu lagia so kende Israel ga kebe nyana Palestine, where is the difference? Israel anko na Palestine anko nya beranu lagani ya ni bagandi kanundi ni kanun ntotono anda fam so o hanu sorobe luga siginanti kumpeti komei makinga ida khibare keraga ni agensia ambaka de bendia anga mabogu de bendo nan so antel laganga makinga debe miside antarni debenda nge dingira ina laini nya kutuni killen no gonda antarni makinga debem danke bosi makinga ke uru antaro na nogonde so where is the different people so saran kulira o hay ta gono ga ke hayne ke ndam gu saran kulira ino ngani debe ke mendam nanti garawoli de koina kuni debu ayi yagara apate di nya jopa
ko hibe ganya ko South Africa ma kinga jamana tarani hibe ganya kundi nan daga Palestine ro Israel ranke problème ku kana hagara Kenya dop yegara hoho dambe takandi anke nganati ke koma ko be ga saran kudira anda agensia anke daga main group no anke daga kawo gorene inanke mpake karan yu har sa suru nasigi inati oku kara koma ko ke aro ke kara bare tabana o ga jamane luwan har sampai sa genai according to Gambia constitution makinga Mali makinga Mauritania Senegalia we are all equal har mare menchuna nyera right bega kubenu gatine horondi tabana right bana neke iganna ko kubenu ananti komo nyani yede ke right bana hari there's no any different hari different bana ntinaka so ikunyi menu simme mogo do ntatunga konno mogo be kungara simma nan timpas ku banwa ka Gambia luwa ma ki mundarga duna luwa ko kitabunde inta hasu ku har bane ngarni kata digame tarane ke digame gambana ko kiga joppe ni ngara ke digame mugo so machans kidana digame ke jabe galen kim bay digame ke jabe ni nda mugo yogon way kubenu gati horondi tabana iti ke groupe ga create nalli nanti solin konchu na nyabare korosu nyaki keta komendo hore la bayaki ni mei garankendo tagel la bayaki ni mei hinando nyakamala la bayaki ni mei koro nyaki mei titi kemmi radi de banago kemma kusuro radi de titi horo yakaru nya kumpanna komo lemunde sasa komo lemun na munda inchakodi ikama nulle nyakaru nya ko horo yakaru nyaru kenya kumpanna komo lemunde donko kenya haga nya sababu ngai gara ke kahora gana create ti gambana ko kenya wuro no khorosu nya bana yi so marriage barrier ke ko ke barrier be go na ganya no gonta yakini me yona kembugu no ngani sersu sorobe no ga kanime kanari katame kana yakimi na goronu ngasakana ka nati kubenu gati yakarin pinyanda soro kurondi ke khibare di nanti horo le nyakaru nya kumpani dio nasima kata ki gambana ko ganya nawo monta wala komo lemme nyaga no gonta ko horo lemme anda fa okay horo lemme ngara ko monta no gonta ko komo lemme garangal lemme ngata ko tagal lemme nga ta ko garangal lemme nga hina lemme nga no gonta ko jarunga no gonta ko hina lemme nga so aswa mixing ten na mere anda fa so kenya ureni hibe ga ko gel jeni nga oda jeni oda a tolerate hibe ga ko gel jeni nga problem unta kenne ka gel la gana serious nya hibe ga ko yagu onati no okulo kan tabana ko ya ganya ne kota soronga jeni ni o ya ganya ko mo lemundo horo lemunga jeni ne kota so angana korosindi me karam parce que anna debu yugo ni niya ke koma ko de ke hora ko hakka gara semben ki tola ra ke buru anna kunda go nyino inat komon kano ahanga daga no the majority of them ho gabangabe komon o gatin kube na komo kun kano ani yamene ka wallahi billahi ga ke kiyebe de angana ni sere gote kiyenga na kenu huturon challi wakati kati gatin sago ma ke nga sago ndangi halle anga kube no gatin horon din tabana kube no gan du horoi anga sirebe walla ga i honda ga seti masinga honda magi mi gancinga magi tanga aga yang kana bakka gilli horon kano aga yang kana aga gilli horon kano nan daga komon kano ida aro komon le nyakane gwa dome yakambane maki ngai manna nyikrise mi aro komon le nyakare go komon yakare go wa dome anda fam so ku hilli de sasawo ko ga jara bintenna do bane nyakare anda fam soro kube no gati komon le muku horo le nyagaru nya ogatin kubira ngana horo du horo ku yagaru nya kumpanni di so ngara kebe ko mangana dinayi mangana nakari ka kara ino ngani kura sibero sago ebe ga horo le nyugundi kubeno gati kuni do horo yi huturo ngana salli iga imasidun kamadi me kanchunu bi honi wi tanunga iga yankana nandaga yagarun kuti komon kanu kenya igonga benni dinan tanna komon le nyagamba nu ngari indaga kata horon kanwa iga walladi igira nyakarunga makinga yakunga angel begara kidiga be ko geman taketu aganari nanti yakaren khibare nyaay
ke groupe ni hillidi ko ga jarabin tenna do bana nyakare nke ma nke tuwago adin ci mara hindi nke megri saran ko lira nchare no nyana koro nya nke gara kebe wari horo nyanga bagaba huturo ngana salli kubenu gati kunni horo nga makinga du horo nga kunyan seti me kan sunundi masulundo honu witanu nga iga nyogontini iga mulli molgotini na nyanka kata komon kanu do komon nyagarunga idi yagarunga sangana dinanta komo lemme nyigo kennan daga horon kanu nga aro horo le nyagarunga jenini yo sasa kugari nanti ti koronya bane an tonguke an choddo meke dungeta nanti bana ko ke mentai ko angala isoro kuraga ni hakde kere na manipulate ni mara na hakle kere na nene ku gara tonguke be ko na soro ku hakle ke bo ken ka manti no ya garin qibare bana hagari ronde kedi ya garin qibare bana hagari ronde kedi nanti ti koronya bana onya khime keta parce que o horo lem o horo ya garuku kunya kumpampai ko mo lemonde no kenya ni ke differences be go naka ngara ku debu be no wari nanti ti wa Gambia parce que ku debu ni Malia nan kaso sasa haga kinye Gambia Mali debu ngano ngani sasa soro be no gati kumpeti gambare nda ko ni dangani nda ko no kada ngani miri o hananga wallahi billahi kebe ganya na Palestine do Israel naka kebe ganya South Africa ame hay nyana no ngani Malia wora soro ngari ya na utu gelli ku nga sigi kota be nanti kumpeti komoyi igara de ben kuti har kelenki har nan har sere gana Fatima gadde be kedin tara gana abade ni ndasam parce que mobun nyana na mobun ni mana kay ko ya xambang khitin khital nyana ngani igara groupun kaw kimpanu nga honu maka labonu nga honu maka nan daga nchaka tankandi ida inan chopi nan karima kinga inan laga nan baga ni nan katu nde ke Allah ndagandu na hana makinga ina imbella kan ina bi makinga ina daga nyan so kontendi nan katu nan kerno ora kesumugo ka igara kesu ga dabar ni hibe amanya nanti an kamanda wandi naburu ya fay ma idandu wandi yakare raga jeni mambugu silama ko nyare manda Allah ka manda fare nyaka no diga mbane ke koti nanti nko godi mpaba inyi ga dunge lada ke lada ke ngema dunga mpeti sere kome o jamanen lu wanda writing kininga nanti ndo harmare mun kutunsu ni bane duna luwan kitaben da writing kininga nanti nge haqqe paramare ma gum pakkendo harmare mun kutunju haqqe nambada wayinga accept nanti no komen kunga ti kumpeti komenga bana tay di kata bakade bendi yo ga keta hinta kunga hinna o jamane man sakundan soro nyaay amare ndam nanti gara wole ke ngay be man sakunda keda police ni meno adege no ngal anda fam kesu ina soro be no gati kumpeti komoy ko gambana soro ko ni protect soro na marga khadiya parce que kube no gati horo ndinta bana ko ngara ko mo be kunga diminda begi kunnin ke ko diminda ke famu nge diminda be garo ni kedi seredi na bure fay manda sereda nyakeraga manda sereda Allah ka sere bugu silama ko di sere hibru nyanga kar hito rintara makara lan sa kare kara baraka na tambituge kananti sere nga debendi bana tiketi komen sere nga ta ko debendi bana tiketi komen ala da imadungai himbi hilandinga kewe ko ne kelada na yugonu magananti ti Allah ra kutunyani Allah gara sorobe nu nya komonga Allah ndaka nya komonga ka to ko kiyari maka kara gare nyani Allah ra kutuyete English ndini kenya ngani man made dia say man made da say natural anda fam naturally mania Allah megara kebe dabari man made ni man kai harmare munyu megara kebe create luwa ndo hotar ndo ko harmare luwa ndo ladano kunni mad made nya harmare munya na kun create nandi katini garanke nya katini tage nya katini komenya katini kiyai o ko harmare munyu menwani anda fam so ser o ku karayin ora me breni woso na nya khibare ke keta Allah mera kutunyani na ki karana nganti kunni tagondu garanko ndo komondo horo nya ndo nyagamala no Allah nda kubanu nya komonga gare nya ni kenga lara nya ni ta soro nya ndawuna lara ke sabatindi soro ngari lenki iti lara ke me kante nya ni khorna lara ke bagadi so ankenti kammo Allah ra kutuyeti de anken komebe ga taguno ngana anga kanu saran khullu ngara laga komenga anga kanu nanti he ngenta sagutini mpeti komenga anda fam no likenya na baga nyin ko la nampeti komei anda fam likenya like ke baga nyin ko la nan tuma alla manya komei de soro nyen da nya komenga garanta la da nyani gara saka nyin ko langa anyi mengri la ra ke anna wutu nanti mpeti komei ndo harmare mun kutunju na nyera problème su takendi so jamane nyano maka luwanu nga sakano ngani anda fam
anna hike report police serebe ga nan trete serebe ga nan baka nanti nan katana bakan kannadi inan te nyara ga nan inan karne are inan ganguru debe misire nyari nan katu kame janen tibul man nampete komey anna daga report police why so lenki ndoki alle video sikandinga video mbay gilloni maka nati serebe ga na video ke ayi alla ba subscribe ni anna like diga mempo lagarni mane khayi koma hulla ra kebe go maka alla ra kutu heti alla ra kutu ngano ngana ka keta alla ra kutu war harmare munyi meno anda ke create harmare munyi meno anda lara ke create anda fam alla ra kutu ngano ngana ko hibe ga ko gedi kamelli nga harmare men kalle urollo e kiyelindo e kiyembake harmare men konkoyo kuni alla tage khanunya harmare muranta ku sancede ka harmare mu ngara ho dabari harmare mu laba sancede harmare men ngara ho create harmare mu laba borondini donc kenya haramare mu nyanda o kara ko ma ko kero garanka ko ke create haramare mu ka lenki auto wa khibare ke bakari so khibare ke ni kiyai nati wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana subscribe kana like kana share wakata kana assalamu alaikum